जय जगन्नाथ पिला माने आज आम पंचम श्रेणी साहित्य बहिर पाठ 1 गछ कहानी विषय प्रश्न उत्तर करवा। यार लेखक किए डॉक्टर रामचंद्र नायक। ताहले पिले चल आरंभ करवा। ये कौन कही देख, आस कविता को बुझीबा। प्रश्न देख कौन कही, कविताटी को आउ थरे पढ़, तले दि जाइथिबा पद्यांशरू जहा बुझिल बंधु मानक सह आलोचना करी लेख। ये कौन कही ना बहिरू कविता गुड़ाक देइछि, तार माने कौन होछि एठारे बुझिकी आमे लेखिबा। ताले 1 नंबर पढ़िबा। कौन कही ना क्षीर नुहे तो लुतक धारारे नयुनु झरई मोर। यार माने कौन ना गछ कहूछि जे ता आखिरु जेउ लुह झरुछि ताहा केवल लुणिया पानी नुहे, बरं एहा ता कष्ट और दुखर कथा एठारे से वर्णना करिछि। तापरे 2 नंबर कौन कही, धरणी हसिले आम परिवेश हेबो नाही हतसिरी। ता माने कौन ना जदि पृथ्वी रे गछलता भरपूर हुई रहिबे तेबे धरणी हसी उठिबो ना नहीं कुह, एवं आम चारिपाख सुंदर देखा जिवो, केबे भी मलिन पड़िबो नाही। 3 नंबर कौन कही देख, मो फल खाइकी मोहरी आगरे शपथ कररे रही। ता माने कौन ना मो आगरे रही एही प्रतिज्ञा कर जे तुमे माने मोर फल गुड़ी को आनंदरे खाइबो। तापर 4 नंबर प्रश्न कौन कहला देख, कर्म को मूल मंतर करिण पर उपकार कर। ता माने कौन ना निजर कर्म को जीवनर मुख्य लक्ष्य भावरे ग्रहण कर उ अन्य मानकर साहाय्य कर। बुझिल। तापर प्रश्न कौन कही देख, क नंबर कही तले क स्तंभरे केते गुड़िए भावार्थ दिया जाइछि, कवितारे केउठी सही कथा कुहा जाइछि, ख स्तंभरे सही धाड़ी बा धाड़ी गुड़िक लेख। नामुनाटिए दिया जाइछि। कौन दिया जाइछि एठी देख, क स्तंभ लेखा जाइछि, एठी ख स्तंभ लेखा जाइछि। तापर प्रश्न पढ़िबा देख कौन कही 1 नंबर, गछ आमको फल खाइबाकू मना करी नाही। ताले एठी कौन कवितारे कौन कहितला ना फल खाइबाकू बड़ा इच्छ मन आपत्ति मोहर नाही। सेही भलिया एई गुडा को सब लेखा जिवो। ताहले 2 नंबर पढ़, गच्छर आखिरु लुहर धार बहुची। ता माने एटा कौन लेखा जियो ना क्षीर नुहे तो लुतक धारारे नयुनु झरई मोर। बुझिलो। तापर 3 नंबर पढ़, प्रचुर फल देखी मते ईर्षा करुछ। ता माने कौन ना आजी सिना तुमे ईर्षा करुछ देखी फल माଳ माଳ। एगुड़ा सब बहिर तुमर लेखा जाइछि। तापर देख 4 नंबर प्रश्न देख, 4 नंबर कौन कही, सारा जीवन कर्म पथरे रहिबो। ता माने कौन कर्म को मूल मंतर करिण पर उपकार करे। 5 नंबर देख, आम परिवेश हतश्री हेबो नाही। ता माने कौन ना धरणी हसिले आम परिवेश हेबो नाही हतश्री। बुझिल। तापर 6 नंबर प्रश्न कौन कही, दुखरे मो प्राण जली जाउछि। का कथा एठी कहिछि ना गछ कहूछि दुखरे मो प्राण जली जाउछि। ताने एठी कौन लिखिबो, जानी पारिबनी पराण मोहर दुखरे किपरि जळे। ख नंबर प्रश्न कही, अक्षर सजाड़ी शब्द गढ़ पारुअछ जदि मात्रा को जुड़। ता माने कौन जदि एइटी देख क स्तंभ ख स्तंभ करी देइछि, एइटी तुमको असजाड़ी की शब्द गुड़ाक देइछि, तमे कौन करिवो ना सजाड़ी की लेखिबो, जेइटी मात्रा लागिबो सेठी तमे लगेइबो। एठी देखिबा मात्रा लागुछि कि जेमिति लेखिछि न ब ज, ताकू उल्टे की से लेखिछि, ताकू सजेकी लेखिने हबो कौन ना जीवन। एटी दीर्घिकार मात्रा लगे आमे लेखिले जीवन। से बेले एटी कौन हबो, ए लेखिछि त ग ज, आमे को सजेकी लेखिने कौन हबो ज ग त, जगत हबो ना। तापरे एटी कौन देइछि देख, कतल कतल, आको सजेकी लेखिने कौन हबो, आको मात्रा जोड़ी लेखिबा कौन लुतक, ल रौका लु त क, लुतक लेखिया हला। तापरे तापरे देइछि रधण, आको सजेकी लेखिने कौन हबो धरणी
ଧର ମୂର୍ଦ୍ଧନ ଦୀର୍ଘେଇ ଦେବ ଧରଣୀ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ ନ ଚ ସ, ତାହେଲେ ଆକୁ ସଜେଇକି ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହବ? ଆକୁ ମାତ୍ରା ଯୋଡ଼ିକି ଲେଖିବା କ'ଣ ନା ସୂଚନା। ତାଲବେଶ୍ୱର ଉକାର ସୁ ଚ ନା ସୂଚନା ଲେଖିବ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ କର ପଉ, ତାହେଲେ ଆକୁ ସଜେଇକି ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହବ? ଉପକାର। ଉପକର ଆକାର ମାତ୍ରା ଦେଇକି ଲେଖିବ କାର ଉପକାର। ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଛି ସମଜବ, ସମଜବକୁ ସଜେଇକି ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହବ? ସବୁଜିମା। ଏଠି କ'ଣ ମାତ୍ରା ଲଗେଇବ? ଗୋଟେ ବର ହସ bu ଲଗେଇବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜର ସେଇ ଜି, ସବୁଜିମା। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ ଗ ନମ୍ବର କହିଛି ଶବଦ ଝୁଲୁଛି ଗଛରେ ଦେଖ ସମାନ ଅର୍ଥକୁ ଖୁଜିଣ ଲେଖ। ତାମାନେ କ'ଣ? ଗଛରେ ଯେଉଁ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛି ତାର ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗାର ଟାଣିକି ଲେଖିବା ବା ଖୋଜିକି। ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି ଲେଖିଛି ଗଛ, ତାହେଲେ ଗଛର ସମାନ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୃକ୍ଷ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହବ? ପାଦପ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ? ପାଦପ। ଦୁଇଟି ସମାନ ଅର୍ଥ ତାର, ଗୋଟେ ଗଛର ଦୁଇଟି ସମାନ ଅର୍ଥ ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି? ଗୋଟେ ଅଛି ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ପାଦପ। ସେଇଭଳିଆ ପତ୍ରର କ'ଣ ଅଛି? ପତ୍ରର ହବ ଗୋଟେ ଦଳ, ଗୋଟେ ହବ ଦଳ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ? ପଲ୍ଲବ। ପତ୍ରର ହବ ଗୋଟେ ଦଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ହବ ପଲ୍ଲବ। ସେଇଭଳିଆ ଲୁହର କ'ଣ ଅଛି? ଲୁହ, ଲୁହର ହବ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହବ ଅଶ୍ରୁ, ଲୁହର ହବ ଗୋଟେ ଅଶ୍ରୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହବ? ଲୁତକ। ଗୋଟେ ହବ ଅଶ୍ରୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହବ ଲୁତକ, ସମାନ ଅର୍ଥ। ସେଇଭଳିଆ ଆଖିର କ'ଣ ହବ? ଆଖିର, ଆଖିର ହବ ଚକ୍ଷୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହବ? ଆଉ ଗୋଟେ ହବ ନୟନ। ଚକ୍ଷୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହବ ନୟନ। ସେଇଭଳିଆ ଶପଥର କ'ଣ ହବ? ଶପଥ, ଶପଥର ହବ ଗୋଟେ ହବ ପଣ ହବ, ଗୋଟେ ପଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହବ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ହବ ପଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହବ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଶପଥର ସମାନ ଅର୍ଥ। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ଘ ନମ୍ବର କହିଛି ତଳେ କବିତାରେ କିଛି ଅଂଶ କ ଓ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ରହିଅଛି, କବିତାକୁ ମନେ ପକାଇ ସମ୍ପର୍କିତ ପଦକୁ ଯୋଡ଼। ତାହେଲେ ଏଠି କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ କରି ଦେଇଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ କେ ଶବ୍ଦ ସାଙ୍ଗେ କେ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିବ, ତାକୁ ଗାର ଟାଣିକି। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି କହିଛି କ ସ୍ତମ୍ଭ, ଆଉ ଗୋଟେ କହିଛି ଖ ସ୍ତମ୍ଭ। କ'ଣ କରିବ ନା କ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ସାଙ୍ଗର ଗାର ଯୋଡ଼ିବ, କୋଉଟାର କୋଉଟା ମାନେ ହବ ସେଇଟାକୁ ଗାର ଟାଣିକି ଯୋଡ଼ିବା। ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି ଡାଳକୁ ମହର, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ କୋଉଠି ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବ? ଟାଣି ନେଉଅଛ। କବିତାରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଟାଣି ନେଉଅଛ ଡାଳକୁ ମହର, ଗୀତଟା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଏଇଟାର 1 ନମ୍ବର କ'ଣ ହବ? ଟାଣି ନେଉଥାନ୍ତି। ସେଭଳିଆ 2 ନମ୍ବର କ'ଣ? କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ତ ଲୁତକ ଧାରା, କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ତ ଲୁତକ ଧାରା। ସେଭଳିଆ 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ହବ? ଗଛ ଲଗାଇବା